हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे काफिर जिन्होंने भी नियत की हुई है कि मुसलमानों को हमने ख़त्म करना है, वो बीमारियां बना रहे हैं। और मैंने पीछे पूरा बयान में आपको समझा दिया कि जिन किस तरह बीमारियां लगाते हैं, हदीस के अल्फाज। तो आज बचने के लिए क्या तरीका है, जिन्हों की बीमारियों से बचने के लिए आखिरी बात कर देता हूँ। हर बंदा, आज देखिए कैंसर, ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैंसर 80% जिन्नाती बीमारी है। ये खून में जिन मजरी दम ब्लड में जाते हैं, रसोली गिल्टियां बनाते हैं, खून को थिक करते हैं, खून गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक भी होते हैं, रसोलियां भी बनती हैं। आज यूरोप अमेरिका की औरतों में 70% औरतें गोरियां मुब्तला हैं, रसोलियां बनती हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हमारी औरतें वजू नमाज कर लेती हैं, थोड़ा बहुत इन चीज़ों से बच जाती हैं। जिन्नात ज्यादा उन लोगों को हैं जो काफिर है, हमारों को इतना नहीं है। हमारा वहम भी ज्यादा लोगों को होता है और फिरते हैं जी डिप्रेशन के मरीज हैं। लेकिन जिन्नात कैंसर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, रसोलियां, हार्ट अटैक होना। और मैंने आपको पीछे सहाबी का बताया कि बाथरूम की दुआ ना पढ़ने की वजह से अंसारी सहाबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया। तीर मारा और उनके सीने में लगा और गायब से आवाज आई, सहाबा ने सुनी और मुस्नद अहमद के अंदर वो हदीस मौजूद है कि हमने इसको मार दिया। तो दुआ बाथरूम की नहीं पढ़ेंगे तो बीमारियां होंगी। आप कपड़े चेंज करने की तो औज़ बिल्लाह तो पढ़ लें, बिस्मिल्लाह तो पढ़ लें। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह तो पढ़ें। खाना खा रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़े, फिर कहो जी बीमारियां बढ़ गई, फिर तो अस्पताल भरेंगे ना। डिप्रेशन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, और कैंसर, हेपेटाइटिस, गुर्दों की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां। हर बंदा, पत्थर उठाओ, एक कंकर भी उठाओ तो हर बंदा बीमार, हर जगह बीमारी। क्या वजह है? आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आपके जिस्म में शैतानी चीजें हैं, जिन्नात। सैयदा आयशा की हदीस है, यतीरु फिल हवा, ये नाक के जरिए पेट और जिस्म में जाती हैं, हवा है ये जिन्नात की किस्में। और वो अंदर जाके, अब साइंस भी कह रही है कि बैक्टीरिया, जरासीम, और हमें हदीस बता रही है वो हवा की शक्ल में उड़ के जाते हैं। तो आप जिन्नात से बचना चाहते हैं, अगर आपको हार्ट का मसला है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और आज जितना मालदार तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे जितने भी ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं, डॉक्टरों का ही बता रहा हूं, इंजीनियर्स का ही बता रहा हूं, ओहदों पे बैठे हुए लोग, पैसे वाले लोग, 70% डिप्रेशन के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं। ये जिनाती चीजों की वजह से, मोबाइल, ये चीजों से आती हैं चीजें। अच्छा, अब आप बचना चाहते हैं, आपके बच्चे, बीवी, आप या कोई भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, ये अमल करें। और गुर्दों का मसला है, ये अमल करें। और दिमाग से गुर्दों पे अटैक होता है, साइंस कह रही है। हमारे नबी ने पहले बताया, पहले दिमाग पे इन चीज़ों का असर होता है, फिर मैदे पे होता है, फिर गुर्दों की तरफ जाता है। तो ये सारा दिन मैं मरीजों को यही देखता हूँ। अब आप इन गुर्दे की बीमारियों से, खून की बीमारियों से, कैंसर से, या कोई बीमारी भी अंदर है, रसोली गिल्टी, बचना चाहते हैं या उसे ख़त्म करना चाहते हैं, या आप पे दोबारा मुसल्लत ना हो, तो सूरह रहमान की यह आयत करीमा जो दूसरे रकू के शुरू में है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। इस आयत को आप 11 मरतबा पानी पे दम करके पिए 11 दिन, और तेल पे दम करके सर की और पैरों की मालिश करें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर कहीं भी जिन्नात बीमारी बन के छुपे हैं वो खुद निकल जाएंगे। इतना ज्यादा पानी पिए कि खुल के आपको वॉशरूम आए। आप देखिएगा डिप्रेशन खत्म होगा, आपके जिस्म में रसोलियां, गिल्टियां खत्म होंगी, आपके गुस्सा बहुत आता है वो खत्म होगा, किडनी के मसाइल हैं, दीगर कोई मसाइल है, चूंकि खून की बीमारियां आपकी खत्म होंगी। हेपेटाइटिस किसी को है, ये चीजें सारी 100% नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी तादाद में जिन्नाती हैं। तो आप इंशाअल्लाह ये अमल करें, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम, यह आयत करीमा 11 मरतबा पानी पे दम करें, 11 दिन तक पीते रहें, और इसको आप मालिश भी करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह शिफा देगा
اور جب بھی آپ کھانا کھائیں، کوئی چیز کھائیں، ایک بار بھی آیت پڑھ لیں تو وہ کھانا اندر جنات کو نہیں جانے دے گا۔ اگر اندر زہر بن کے کوئی گیا بھی ہے نا تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معدے کو اور جگر کو اور پھیپھڑوں کو کلیئر کر دے گا۔ اس لیے گھٹن زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو، یہ چیزیں ریشہ بن جاتی ہیں۔ اس میں حدیث کی میں نے آپ کو پورے ریفرنس دیے ہیں۔ سیکھتے ہیں، وہ ہمارے تابع چلتے ہیں، لیکن بندہ ان کی غلامی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ شکلیں ان کی خوبصورت نہیں ہوتی، یہ آگ ہے، لکڑی جلی ہوئی جیسے ہوتی ہے، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں۔ یہ بھی آگ ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو جلے ہوئے ہوں گے، ایسے بھیانک ہوں گے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اب جنات بیماریاں میں نے پہلے بتایا، آج بڑی شکل میں بیماریاں پھیلا رہے ہیں، اور آج جو ہے مجھے محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابوالقاسم صاحب حفظ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں بہت بار بخاری شریف کے اسباق پڑھائے، تو ایک جملہ فرمایا، اور عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے بخاری شریف میں جو جنی صحابی ہیں اور پوری روایت ہے، وہ میں کسی وقت الگ وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی سند ہے، اس کی اجازت کا ایک صحابہ کا ترتیب ہے، وہ ہمیں اجازت دی، تو بتایا آج جیسے پوری دنیا کے کافروں نے نیت کی ہے کہ مسلمان ختم کرنے ہیں، مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، مسلمانوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، چاہے آپ ان جیسا لباس پہن لیں، ان جیسا حلیہ اپنا لیں، ان کی طرح کھانے کھائیں، ان کی طرح ہر چیز کریں، لیکن وہ پھر بھی آپ سے پیار نہیں کریں گے۔ اگر کرتے تو صدام حسین کا حال دیکھا آپ نے، کرنل قذافی کا حال دیکھا آپ نے، اور بھی بڑے بڑے یہاں پر جتنے ہیں، یہ صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں، کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو کافروں نے نیت کی ہوئی ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ایسے کافر جنہوں نے بھی نیت کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، وہ بیماریاں بنا رہے ہیں، اور میں نے پیچھے پورا بیان میں آپ کو سمجھا دیا کہ جن کس طرح بیماریاں لگاتے ہیں، حدیث کے الفاظ۔ تو آج بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے جنوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے؟ آخری بات کر دیتا ہوں، ہر بندہ آج دیکھیے کینسر، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کینسر 80% جناتی بیماری ہے۔ یہ خون میں جن مجری دم بلڈ میں جاتے ہیں، رسولی گلٹیاں بناتے ہیں، خون کو تھک کرتے ہیں، خون گاڑھا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں، رسولیاں بھی بنتی ہیں۔ آج یورپ امریکہ کی عورتوں میں 70% عورتیں گوریاں مبتلا ہیں، رسولیاں بنتی ہیں، بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے۔ ہماری عورتیں وضو نماز کر لیتی ہیں، تھوڑا بہت ان چیزوں سے بچ جاتی ہیں۔ جنات زیادہ ان لوگوں کو ہیں جو کافر ہیں، ہماروں کو اتنا نہیں ہے، ہمارا وہم بھی زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے اور پھرتے ہیں جی ڈپریشن کے مریض ہیں، لیکن جنات کینسر کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، رسولیاں، ہارٹ اٹیک ہونا، اور میں نے آپ کو پیچھے صحابی کا بتایا کہ باتھ روم کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے انصاری صحابی کو جنات نے شہید کر دیا۔